Maayong gabi sa inyong tanan, mga pagpangumusta. Ang grasya manaa kaninyo og kalinaw gikan sa Dios nga atong Amahan ug gikan sa Ginoong Hesus Kristo. Mga pagpasalamat. Ako magpasalamat sa Ginoo sa kahigayunan nga gihatag kanako karon nga gabi nga makahimo sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Og ako usab nga pagpaabot dako nga pagpasalamat sa mga tawo nga gigamit sa Ginoo nga kami nagapadayon sa pag-alagad sa Ginoo sa inyong makanunayon nga pagsuporta alang sa bulhaton sa Dios. Ang Ginoo magpanalangin pa kaninyo ug ang pulong sa Dios ug ang gugma ni Ginoong Hesukristo moabot sa inyong kasing-kasing. Ato nga tun-an karon nga gabi series ta sa pagtuon sa parable ug ang topiko nga atong tun-an, the parable and the Pharisee and the tax collector. I hope na kini nga short exhortation nga atong mabatian karon maghatag kanato og gamay nga pagtulunan nga makadasig sa matag usa kanato nga magapadayon sa lumba nga ato nga giapilan, ug maghatag kanato og mga pagtulunan sa pagkinabuhi nga malipay ang Dios nga atong manluluwas. The parable, it means an earthly story but a heavenly truth. Parable of the Pharisee and the tax collector is also known as the Pharisee and the publican. As well known story from the Bible found in the Gospel of Luke chapter 18 verse 9 to 14. In this parable, Jesus teach the contrast, the attitude of the proud Pharisee and the humble tax collector who pray in the temple. Let us read the text, the passage found in Luke chapter 18 verse 9 to 14. Luke chapter 18 verse 9 to 14. Ingon sa pulong sa Ginoo, and he spake this parable unto a certain which trusted in themselves, and they were righteous, and despised others. Two men went up into the temple to pray, and one a Pharisee and the other a publican. A Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. I fast twice in a week, I give tithes of all that I possess. And the publican, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful unto me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather the other. For everyone that exalted himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. Ang Ginoo magapanalangin sa pulong nga atong gibasa karon magampo ta sa ato nga pagpadayon. Precious God and loving Heavenly Father, thank you so much for this great opportunity nga imong gihatag kanamo Ginoo karon nga gabi nga magkahiusa kami aron sa pagtuon, pagpamalandong sa imuhang balaan nga pulong. Ginoo, kung
naaman kay nakita kanamo, kanako o Dios nga mali, kasalanan, mga butang nga akong gihimo nga dili ka mahimaya, malipay. Ginoo, ako nagapaubos sa ako nga kaugalingon karon nga orasa, karon nga gabiuna. Palihog, tabuni ko, pasaylo ako, ugasi ko, Ginoo, sa imong hamili. Balaan nga dugo nga imong giula dito sa cross, Ginoong Hesus. I believe with all my heart that the blood of the Lord Jesus Christ has power to forgive all my sin, the past, the present, and the futures. Thank you, dear God, for the truth from your words that my sin and my iniquity you will remember no more. Thank you, dear Father, for this opportunity nga makahimo kami sa pagtuon sa imuhang balaan nga pulong. Lord, sa amo nga pagpadayon karon, anoint your servant, guide him, use him, help him, make him, Lord, a blessing niini nga gabi sa pag-share sa imuhang balaan nga pulong. Use him, Lord, as an instrument to preach thy holy word. Pray that you enlighten everyone's heart as they listen your word. Pray nga ikaw, Ginoo, magapadayon sa pagdasig namo, paghatag ka namo grasya nga makapadayon sa pag-alagad nimo, Ginoo, hantod nga imo kaming kuhaon niini nga kalibutana. Lord, salamat kaayo nga imo kaming gitawag. Salamat kaayo nga imo kaming giluwas, ug salamat kaayo nga imo kaming gihatagan og tako nga kahigayunan nga makaalagad diha kanimo, Ginoo. Sa amo nga pagpadayon karon, imong pangalan na mabayaw sa amo nga taliwala. Nalaygon ka akong pagampo, paghangyo diha sa pangalan ni Ginoong Hesus nga among Dios ug manluluwas. Amen. The Pharisees and the tax collector. Kini nga mensahe hatag kanato og learning sa usa ka tawo nga habugiro ug usa ka tawo nga mapainugsanon sa kaugalingon. Kabaluta ang parable is an earthly story but heavenly truth. Verse number 9, ingon sa pulong sa Ginoo, and speak this parable unto a certain which trusted in themselves, and they were righteous and despised others. Sa katao nga nagsalig sa iyang kaugalingon, o di lang siya nagasalig sa iyang kaugalingon, kundi despise pagid siya sa uban. Verse number 10, ingon siya, two men went up into the temple to pray, and one a Pharisee and the other a publican. First and foremost, who is the Pharisee? A Pharisee is a man of a discipline and prayer, and he had given a tenth of all that he had. A Pharisee is different from other people. A Pharisee lives a far better lives in society than the tax collector does. The Pharisee is a member of an ancient Jewish sect, distinguished by the strict observance of the tradition, written law, and commonly held to have pretension to superior society, a self-righteous person, a hypocrite. A Pharisee, they memorized the entire Torah by the age of 12. They obey the law for perfection. Who is the tax collector? The tax collector had been unmerciful, money-extorting man. The tax collector was unjust to the poor and the weak.
The tax collector probably was an adulterer. The tax collector did not pray in what was the acceptable manner and form. The tax collector probably had not been to the temple in a year. So verse number 10, two men went up into the temple to pray, one a Pharisee and the other a publican. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterer, or even as this publican. So kung ato makita diha sa verse number 11 nga usa ka Pariseo nga nagampo diha sa Ginoo nga nakapanghinambog sa iyang kaugalingon nga dili siya susama niini nga tao. So can you imagine, and as I read this verse, makita nato kung unsa ka hambugiro kini nga klase nga tao na niini nga tao nagaampo sa Ginoo nga naka-open ang iyahang mata o nagatanaw sa uban o iyahang tanaw ang iyahang mga kauban. Nga dili siya susama niini nga tao. Ingon siya diri sa verse 11, ingon siya, the Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. I fast in a week, I give tithes and all that I possess. Kung imong tanaw ng 5 ka mga butang nga iyahang sigarbo sa iyang kaugalingon gipanghinambog nga iyahang gihimo, ang ikaupat ani ingon siya, I fast twice a week. Mga igsuon, kung imong tanawon iyahang gisulti ni dili aron sa pagpakita nga siya kanunay nagapuasa sa duha sa isa ka semana, apan iyahang gipasigarbo sa iyang kaugalingon nga tungod niini iyahang gibuhat maunang maayo kay siya sa uban. Mga igsuon, daghan taayo mga tao nga makaingon sila nga mas maayo ko kaysa imo. Mas moingon sila nga tungod kay dako kog naeskwelahan, naeskwelahan, mas maayo ko kaysa imo. Mas daghan kog nabasa kaysa imo, mas maayo ko sa imo. Mas daghan kog tao, mas maayo ko nimo. Mas daghan ko og membro kaysa imo, mas maayo ko nimo. Mga igsoon, dili nato na pwede nga gamiton nga statement aron nga makaingon tag maayo kay ta sa uban. Dili nato makita sa Dios kung unsa ang ato nga gihimo nining kalibutan na ingon sa pulong sa Ginoo, everything is naked before God. Tanan butang, tanan nga atong gihimo niini nga kalibutan nakita sa Dios. So dili nato ipasigarbo atong kaugalingon diha sa Dios. Like these Pharisees, iyahang ikalipay ang pagpasigarbo sa iyahang kaugalingon nga gihimo atubangan sa Ginoo. So verse number 12 ingon siya, I fast twice a week, I give tithes of all that I possess. So kita nimo diha ang iyahang gihimo nga I fast twice a week. So kung imong tanawon, grabe siya kahambugiro, grabe siya ka proud, grabe siya ka hambug. Verse 13, and the publican standing afar off would not lift up so much his eyes unto heaven, but smote his breast, saying, God be merciful to me as sinner. Sa katao nga tax collector or a publicans nagatindog susama sa lugar, parehas og lugar nga gitindugan sa Pharisee, parehas nga dapit, parehas nga oras, parehas nga panahon sa pagampo, ug usa ka tawo nga
nagapamukpok sa iyahang dughan ug dili maka tan-aw sa itaas ug naga-recognize siyang kaugalingon, nagaila, nagapaubos siyang kaugalingon, nagahangyo og kaluoy sa Dios. So, in verse 14, what God's response to these people? Ingon sa pulong sa Ginoo, I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. God will be pleased. Ang Dios nagakalipay sa tao nga nagapaubos, naka-recognize sa iyahang gihimo nga mali atubangan sa Dios. O ang Dios will be, ang Ginoo nagakalipay sa iyahang kinabuhi. Mga igsuon niini nga parables nga atong matun-an. It is a simple nga parable nga mag-remind sa ato nga when we come to God in prayer, we should be humbled ourselves before God. We should acknowledge God kung kinsa siya sa ato nga gihimo. Kabaluta nga sa ato nga kinabuhi wala tay maayo nga gihimo sa ato nga kinabuhi tungod kay ingon sa pulong sa Ginoo sa book of Isaiah chapter 64 verse number 6, tanan nato nga mga gihimo nga matarong atubangan sa Dios susama lang sa mahugaw nga trapo. Can you imagine nga tanan nato nga gihimo nga maayo atubangan sa Dios susama lang sa mahugaw nga trapo. So kung ato nga pamalandungan ang gisulti sa pulong sa Ginoo, nakahimo lang tag maayo tungod na sa gihimo ni Kristo Jesus sa ato nga kinabuhi. When He died on the cross, when He rose again, and buried, rose again from sa katulo ka adlaw, ug ato nang gituhuan nga mensahe sa ato nga kasing-kasing kita mamaluwas. Ug when we have right relationship with God, dili nato na naangkon pinaagi sa atong maayong gibuhat. Kaya ang maayo nato nga gibuhat maura gitong ang pagtuo ug pagdawat ni Ginoong Hesus nga atong personal nga manluluwas. Ug ang mga maayong buhat nga atong gibuhat karon, it is an reflection sa gihimo ni Jesus Christ sa ato nga kinabuhi. Sumauna mga igsuon kudiha ni Kristo nga by this parable makahimo ta sa pag examine sa ato nga kaugalingon when we come to the Lord in prayer. Don't boast yourselves, ingon sa pulong sa Ginoo, kinsa tong nagapataas igapaubos, apan kinsa tong nagapaubos igapataas. Ingon sa pulong sa Ginoo sa book of James chapter 4 verse number 10, humble yourselves in the sight of the Lord. Ipaubos ang imuhang kaugalingon diha sa pananaw sa Ginoo, kay iyaha kang ipataas. He shall lift you up. So I hope nga kini nga mensahe nga atong natun-an o nabatian karon nga gabion maghatag sa ato og pagpahinumdom, maghatag sa ato og learning that we could learn some things nga we need to be humble as we serve the Lord, as we know the Lord. We need to be humble ourselves in the sight of God. Again, I hope nga ang pulong sa Ginoo nakigsulti ni sa matag usa kanato karon nga gabii.
ang Ginoo magapanalangin sa pulong atong nadunggan, maghatag ni sa ato og gamay nga pagtulunan nga makapadayon ta sa pag-alagad sa Ginoo by humility and asking God grace sa pagpadayon aron kita magapamunga o magapadayon pa sa buluhaton sa Ginoo. Let us pray. Ginoo, salamat sa imong pulong. Akong mga pag-ampo, ang mga pulong nimo nga among nadunggan, among natun-an, maghatag ni sa amo o Dios o kainiton sa pagpadayon, mga ingredients Ginoo nga kini nga mga pagtulunan mao kini muhatag namo o giya aron namo ikaw mahimaya, Ginoong Hesus. Lord, we pray, help us to be humble ourselves. Dili may maayo, Ginoo, sa uban, kundili as we serve the Lord, we need humility. We need to be humble. Teach us, God, to be humbled ourselves before Thee. Tabangi kami sa amo nga pagpadayon, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat o maayong gabi sa inyong tanan.